Hi, shout out guys, once more in Bahamas. Woo. Hi mga anak, kumusta kayo? I love you. Excited ako sa inyo. Malagaan nyo si mama. Maging healthy kayo palagi. I love you. Once more. It's kinda hot. Ano ba yan? Silhouette nandito. Freedom of the Seas. Disney Cruises. That's fun.